That's wonderful to think about. Brother Loyola is going to come, and Brother DeAnda, our Spanish pastor, is going to translate, even though Brother Loyola speaks very good English, just to make sure the message gets conveyed. And, I thank the Lord for Brother DeAnda and his family, don't you? When the Lord took Brother Garcia home to be with him, we never even contemplated any other option. We sat down, we prayed, we kind of identified Brother DeAnda as the man that we felt like the Lord wanted here, and we tried to wait on him and be patient, wait on the Lord and be patient. And now that you see what God had in mind and how well He is working with our Spanish church and how well the fit is with our staff and our church as a whole, you see his kids playing basketball with the school teams, and just a wonderful thing. Brother DeAnda, we're glad you're here. Brother Loyola, if you'll come, introduce your family to us, please, and then he's going to have a short video, and then he'll bring the message. I'm going to come down and sit right here on the front row and enjoy this, and then at the end I'll come back and conclude the service. God bless you. ¿Estamos listos? Hola. Buenas noches, hermanos. Good evening. Es un placer muy grande estar con ustedes esta noche. It's a great pleasure to be here tonight. Me gustaría presentar a mi familia. Está conmigo mi esposa, I'd like to present my family, and if they can stand, please. mi esposa Vanessa, This is my wife, es mi hija Camila, my daughter, estudiante ahora de PCC, así que voy a estar viniendo en estos sectores más. Lola, so you'll see me often here. A mi hijo Mateo My son Matthew, y mi suegra Nelly. and my mother-in-law Mary. Estamos muy contentos y agradecidos por la oportunidad de estar aquí. To be here tonight. Gracias, Pastor Randy, por la oportunidad. Thank you, Pastor Randy, Y de igual manera, gracias, Pastor Anda, por la invitación. and thanks to Pastor. Regresar a los Estados Unidos trae muchos recuerdos de mi vida. To come back to the States reminds me a lot of my life. En el año 2000 vinimos a este país a hacer dinero We came the year 2000 to make money, y el Señor nos regresó a predicar el Evangelio a nuestro país. and then God told us to go back to our country and preach the gospel. Nunca pensé ser un pastor, I never thought of to be a pastor. yo quería ser un empresario. I wanted to be make money, be a businessman. Yo fui a la universidad para eso, I went to the university for that. pero cuando vinimos a los Estados Unidos But when we came to the United States, encontramos una buena iglesia, I found a great church. nos predicaron They preached to us, y el Señor nos llamó para regresar al país. and the Lord guided us to go back to our home country. Estando en el Ecuador, Now in Ecuador, podemos ver una gran necesidad. we see a great need. Yo creo personalmente, I personally think, y hay otras personas que lo creen, and there's others that believe like I do, que Ecuador ha sido escogido that Ecuador has been chosen para el próximo reavivamiento mundial. to be the next revival in the world. Ahora, soy ecuatoriano Now, I'm from Ecuador. y eso no se oye muy bien, I know it doesn't sound good, pero lo creo con todo mi but I corazón. believe it with all my heart. Hemos tenido la posibilidad We have the possibility de predicar en otros países de Sudamérica that is allowed us to preach in other countries in South y America, en Centroamérica in Central America, y no vemos lo que vemos en Ecuador. and we don't see what is happening in Ecuador. Hay una desesperación por recibir el Evangelio. There is a great desire for the gospel. Hemos estado 9 años en el Ecuador. 9 years we have been there in La Ecuador. meta fue fundar una iglesia por año We wanted to start a church every year, y gracias al Señor hemos fundado 9 iglesias and by the grace of God, we have done so, 9 churches, y estamos fundando la número 10. and we're doing number 10 this year. La número 10 es especial Number 10 is special porque es en las Islas Galápagos. because it's in the Galapagos Islands. Es en el lugar donde el diablo utilizó a Charles Darwin It's where the devil used Charles Darwin para hacer la teoría de la to evolución. start the evolution theory. Y queremos desde ese lugar And we want to, from that point, defender a nuestro Dios creador we want to defend our Creator, y cualquier persona que llegue de cualquier lugar del mundo, and whoever comes to that island de cualquier lugar del mundo, from all over the world, se lleven en su propio idioma that they can believe in their own language el evangelio verdadero de la the Biblia. gospel of what is in the Bible. Porque tenemos un Dios creador Because we have a God who is a creator y Jesucristo es el Salvador. and Jesus a Savior.
Vamos a ver un pequeño video I'd like acerca de to las show islas. a small video of that project. Llamé a los encargados en la iglesia y hicieron un pequeño video anoche y eso es lo que vamos a ver. And they did this just last night. Hay una fuente sin igual de sangre Dear friends and co-workers, how are you? Hello from Pastor Franco Loyola, Faith Baptist Church. We're here in Santa Cruz, Galapagos Islands. I want to say hello and extend a special thank you to those who are already part of this project here. I want to re-emphasize about this project that I believe God has given us. I believe God wants us to be here and do this. We want to serve the local community here, but we also want to, from here, have a worldwide outreach. Many people are coming here to the Galapagos Islands in reality to collaborate with what was the diabolical theory of Charles Darwin, where instead of teaching that God was our creator, we were just a byproduct of evolution from different species. We know that we have a creator God, and we want to stand in defense of the true word of God from here and to the entire world. I want to invite you, those of you who already are taking part, to continue supporting this work, and please invite others so that they will take part in this special project. It is a very costly project based upon the distance and just the average cost of living here on the island. So that's why we need help from people around the world. I'm sure that God's going to help us raise up a ministry here that will influence and impact the lives of those here and around the world. Charles Darwin was completely wrong. We are not a product of just species evolution. We are created by God, and He's given us the responsibility to defend His word. So if you want more information, please contact us. We'll be glad to give you all the information that you need, and just again asking you to please be a part of what God's doing here on the Galapagos Islands. God bless. ya no quiero ser igual. Muéstrame cuál es tu voluntad. Hemos visitado las islas varias veces. We have been to the island several times. La iglesia más grande es la Adventista. The Adventists are the largest church that is there. El templo más grande es el Mormón. The largest temple is the Mormon. Y la gente que más trabaja son los testigos de Jehová. And the people who work the most are the Jehovah's Witnesses. No hay una sola iglesia de buena doctrina. There is no good Bible doctrine church. Y in yo the island. creo que el diablo ha hecho un gran trabajo allí. And I think the devil has done a great work there. Allí nació la teoría de la evolución The evolution theory was born there, y no hay una sola buena iglesia. and there's not one good church there. Nuestro deseo es comenzar esa iglesia allí Our desire is to start a church there y llevar el verdadero evangelio. to bring the gospel, the true gospel there. Por favor, oren por este proyecto. Pray for us in this project. Durante 2 años hemos trabajado con el gobierno We have worked for 2 years with the government, y finalmente tenemos el permiso para llevar la primera iglesia bautista en la historia de Galápagos a las islas. and we have the okay from the government to start the first independent Baptist church in the Galapagos Islands. Mateo capítulo 28, por favor, Matthew 28, please, versículos 19 y 20. 19 and 20. Vamos a leer 19 y 20, por favor, pastor. I will read verse 19 and 20 of Matthew 28. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Les pido que me acompañen en oración, por And let favor. us pray. Padre amado, Father, te damos gracias por este precioso día. thank you for this day. Te pedimos en el nombre de Cristo We ask in the name of Jesus que perdones cada pecado que hemos cometido. that you forgive our sins. Háblanos, Señor, esta noche. Speak to us tonight. No permitas que salgamos de este lugar como que nada ha pasado. Don't let us leave this place as if nothing has happened. Utilízame, Dios, a pesar de lo que soy. Use us tonight. En el nombre de Cristo oramos.
In Jesus' name, Amén. amen. Mateo capítulo 28 contiene los versículos que hablan de la gran comisión. We have here in Matthew 28 the verses that contain the Great Commission. ¿Cuál es la misión? Cuando hablamos de misiones, qué significa? When we speak of missions, what do we speak about? Es prácticamente predicar el evangelio, que es el poder de Dios para salvar. We preach the gospel that is the power unto salvation. Pero tenemos un problema. But we have a problem. Y en Romanos capítulo 10 se nos muestra el problema. And Romans chapter 10 teaches us about a problem. Todos estamos de acuerdo en los versículos 9 y 10. We all agree with verses 9 and 10 of Romans. Estamos de acuerdo en Romanos 10:13. And we agree with Romans 10:13. Pero versículos 14 y 15 But 14 and 15 nos presenta el problema. is where the problem begins. ¿Cómo pues van a invocar a aquel en el que no han creído? How then shall they call on him in whom they have not believed? ¿Y cómo creerán de aquel no han oído? And how shall they believe on him whom they have not heard? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? And how shall they hear without a preacher? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? And how shall they preach except they be sent? El evangelio tiene el poder de salvar, The gospel has power to save, pero hay miles de personas en el mundo que no lo han escuchado. but there's thousands that have never heard. Y es nuestra responsabilidad como iglesia predicarlo. And it is our responsibility as a church to preach it. De hecho, yo creo que la misión principal de la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura. I believe the priority, the mission of the church is to preach the gospel. Yo quisiera presentar esta noche I'd like to present tonight, respuesta a 4 preguntas simples sobre misiones. I'd like to give you 4 answers to missions. Esas preguntas son: ¿por qué lo hacemos? The 4 questions are, why do we do it? ¿Cuándo lo hacemos? When do we do it? ¿Cómo lo hacemos? How do we do ¿Y it? dónde lo hacemos? And where do we do it? Vamos a comenzar con la primera pregunta. The first question, ¿Por qué debemos cumplir misiones? why should we do missions? Allí en Mateo capítulo 28, Matthew 28, en los versículos que acabamos de leer, that we just have read, no encuentro allí una opción. I see no option here. Veo un mandamiento. I see a commandment. Y la razón por la cual debemos predicar el evangelio And the reason we should preach the gospel, no es porque es una actividad más de la iglesia, it's not because it's another no es activity, porque está en la idea o en el corazón del pastor, it's not an idea of the es pastor, porque es una orden. it's because it's a commandment. No es una opción, Not an option, es una orden. it's a commandment. Lastimosamente, Unfortunately, muchas iglesias many churches no están cumpliendo la gran comisión are not doing the Great y Commission. se han convertido más en centros de entretenimiento They have que become centers of entertainment en vez de centros de entrenamiento. and instead of centers to training. Pero doy gracias a Dios por iglesias como estas I thank God for a church like this one que cumplen la gran comisión. that they do the Great Commission. ¿Por qué lo hacemos? Why do we do En it? primer lugar, porque es una orden. Because it's a commandment. Segundo lugar, porque está en el corazón de Dios. Second of all, because it's in the Mire heart of conmigo God. ahí, 1 de Timoteo capítulo 2. Look at 1 Timothy 2. 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 6. 1 Timothy chapter 2, verse 3 through 6. ¿Puedo leerlo? For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, and the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. La gente de Galápagos necesita el evangelio. The people in Galapagos Islands need the gospel. ¿Ustedes vieron el video? You saw the video. Había fotografías de testigos de Jehová. There was pictures of Jehovah's Witnesses there. Ellos no tienen el verdadero evangelio. They don't have the real gospel. Ellos ni siquiera creen que Cristo es Dios. They don't even believe that Jesus is God. Pero Cristo es Dios. But Jesus is God, Y Él es el Salvador. and He is the Savior. Y como dice Hechos 4:12, And how the gospel no teaches hay otro that nombre bajo el cielo dado a los there's hombres en que no podamos ser name given salvos. under heaven that is given to us that La we may gente be saved. necesita de Cristo People needs Jesus, y necesitamos predicarlo. and we need to preach it. Es una orden. It's an order. Está en el It's a corazón de commandment. Dios. It's in the heart of God. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. God wants that everyone repents, Pero that ¿cómo va? everyone comes to repentance. Pero ¿cómo van a ser salvos How will they be saved si no hay quien les predique? if no one will preach ¿Por the qué lo gospel? hacemos? Why do we do it? Porque es el deseo de Dios. Because it's the Está en desire el of corazón God. de Dios. It's in the heart Y of para God. la iglesia And for the church, no es una opción, it's not an option, es una orden. it's a commandment. La segunda pregunta que quiero contestar es ¿cuándo lo hacemos? The second question I'd like to answer is, when do we do it? Vaya a Juan capítulo 5, por favor. Look at John chapter 5, please. Versículo 25 al 29, por favor. John 5:25, verses 25 through 29. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live.
For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming, in which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Viene la hora The hour cometh, y ahora es. and it's now. El Señor no ve los tiempos como nosotros lo vemos. God doesn't see time as we see time. Para el Señor, For God, el presente the present, es el pasado y el futuro. it's the past and the Él está future. en todo lugar, He's everywhere, en todo tiempo. at all Y el times. Señor nos dice, viene la God hora, says, the hour cometh, pero ahora es. but the hour is now. El tiempo de trabajar es ahora. The time to work is now. Una persona sin Cristo A person without Christ, muere aquí en la tierra, se va al infierno. they will die and they will go to Y hell. miles de personas están muriendo sin Cristo. And thousands are dying without Christ. Hay muchas personas que se levantan cada día There's people that get up every morning, haciendo planes, make plans, yendo a trabajar, go to work, pero mueren. but they die. Y esa persona, si está And sin that Cristo, se va al person infierno. without Christ will go to hell. No hay lugares intermedios, There is no middle place. no hay la reencarnación, There is no no hay reincarnation. nada de eso. There's none of that. Lo que sabemos es que hay un cielo What we do know is that there's a heaven y hay un infierno. and there's a hell. Una persona con Cristo se va al cielo, A person with Christ goes to heaven. una persona sin Cristo se va al A person infierno. without Christ goes Y to la hell. gente necesita escuchar el Evangelio. And people need to listen to the ¿Cuándo gospel. debemos hacerlo? When should we do it? Ahora, Now. miles de millones de personas Thousands and millions of people no han escuchado have todavía. not heard. Ni siquiera han escuchado la palabra Cristo. They have never even heard the name Christ, Menos acerca del Evangelio que los puede salvar. least the gospel that can Y save es them. nuestra responsabilidad Our responsibility predicar el Evangelio is to preach the a gospel toda criatura to all creatures en todo el mundo. in all the Marcos world. 16:15, Mark y 16, otros pasajes 15, lo dicen and claramente. other parts tells us very clearly Nuestra responsabilidad that our es predicar el responsibility Evangelio is to preach the y hay que gospel, hacerlo ahora. and let's do it now. No mañana, Not tomorrow, no pasado, not hay yesterday. que hacerlo ahora. Let's do it Y today. doy gracias a Dios I thank God que cuando una persona when one person escuche el Evangelio, can listen to the gospel, se salva. can be saved. Voy a contarles algo rápidamente de lo que pasó en Galápagos. Let me tell you something that happened in Galapagos. Nuestro país tiene 24 provincias o estados. Ecuador has 24 states. Empezamos un proyecto que lo llamamos Proyecto Samaria, We have a project called the Samaritan Project 2011 y 2012. from 2011 to 2012. Dividimos los 24 meses de esos 2 años And we divided the 24 months of those 2 years para los 24 estados del país. for the 24 states of the country. Tomamos un estado un mes And we took every month one state en orden alfabético. in alphabetical order. Orábamos toda la iglesia All the church would pray por toda la gente de ese estado, for all the people in that state, por las autoridades for the authorities, y para que el Señor levante una buena iglesia. so that God would raise a church. En ese tiempo nada más éramos In that time, it was 11 just, iglesias bautistas fundamentales en el Ecuador. we were only 11 fundamental Baptist churches in Ecuador. La necesidad es muy grande. And the need is great. Al final de cada mes At the end of every month, visitábamos esa provincia. we would go to that state, that Un province, grupo de personas de la iglesia, a group from the church. salíamos a la capital del estado, We would go to the capital of the state, predicábamos en las calles preach the gospel in the streets, y nos reuníamos en el parque and we would meet in this park a orar por ese estado, and pray for that state, pidiéndole al Señor, Señor, levanta una iglesia. asking God to raise a church. Visitamos las 24 provincias. We visited every state. Para ir a Galápagos To go to hay Galapagos, que ir en avión. you have to go in an airplane. Solamente fuimos 4 líderes y yo, Only 4 leaders and myself were able to go por cuestión de los costos because of the cost y los permisos. and the permission. Llegamos allí, hicimos lo que hicimos en todas las provincias, We did there what we did in the 24 states. terminamos de evangelizar, We stopped from, we did our evangelism. yo me fui al baño. I went to the restroom. Cuando salí del baño, When I came out of the restroom, los 4 líderes que estaban conmigo the 4 leaders who were with me, estaban en el malecón o ahí a la orilla del mar. they were there by the seaside. Había una mancha de delfines y toda la gente se fue hacia allá. There was a school of dolphins, and everyone was there looking at Yo this. caminé hacia ellos And I walked towards that, y había un hombre, and there was a man. estaba sentado así en una escalera como estas, He was sitting by some stairs, las escaleras del templo católico. and it was right on the stairs of the Catholic Church. El sacerdote católico estaba parado aquí, And the Catholic priest was standing there. el hombre estaba sentado allá abajo. The man was sitting there, Yo venía caminando en dirección a los hermanos. and I was walking towards the brethren that Él came with tenía me. un folleto de la iglesia en la mano He had
a tract that we had passed out. Y le pregunté a propósito, And I asked him on purpose, ¿entiendes lo que lees? do you understand what you read there? Y él me dijo, And he told me. ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? He said this to me. He said, how will I understand if no one will explain it to me? Me senté al lado de él, I sat next to him. le prediqué el evangelio, I told him the gospel. el sacerdote estuvo parado atrás, And the Catholic priest was Es- behind, escucha- listening to everything that I was saying to that man. él recibió a Cristo He received Christ, y el sacerdote se fue para adentro. and the priest went back inside to the Catholic Ese church. hombre fue salvo That man was saved porque escuchó el evangelio. because he heard the gospel. Nosotros necesitamos predicar We el need to evangelio. preach the gospel. ¿Cuándo debemos hacerlo? When shall we do it? Debemos hacerlo ahora. We need to do it now. ¿Por qué? Why? Es una orden, Because it's a está en commandment. el corazón de Dios. It's in the heart of God. ¿Cuándo? When? Ahora. Now. Tercera pregunta. Third question I'd like to ask. ¿Cómo lo hacemos? How shall we do it? ¿Qué es misiones y cómo lo hacemos? What is missions and how shall we do it? Vamos a 2 de Corintios capítulo 8, por favor. 2 Corinthians chapter 8, please. Hay dos partes en hacer misiones. There's two parts in doing missions. 2 de Corintios capítulo 8. 2 Corinthians chapter 8, Utilizamos estos pasajes para hablar de la promesa de fe, we use these to talk about our faith promise, de lo importante que es dar para la obra the importance of giving generosamente. generously. Pero aquí el versículo 5 But verse de 5, 2 de Corintios 8 2 Corinthians 8, 5, dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. and this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Si lo podemos resumir, If we narrow it, ¿cómo hacemos misiones? how do we do missions? Dando para misiones Giving to missions y dándonos para misiones. and giving ourselves to missions. Mucha gente piensa que misiones, Many believe missions dar, is just give. pero misiones, But missions, me doy I give myself, y si me doy, and if I give myself, no tengo problema con dar. I'm not going to have a problem in giving my money. La gente que tiene problema para dar The people who have problems in giving money, es porque no se ha dado primeramente al Señor. because they have not first given of themselves. Necesitamos entenderlo. We need to understand it. ¿Cómo lo hacemos? How do we do it? Dándonos Giving of ourselves y dando. and giving, Y con una buena actitud. and with a good attitude. Allá en Juan capítulo 5, regrese por favor a Juan John capítulo 5. chapter 5, please. El Señor Jesucristo habla de Juan Jesus speaks of John the Baptist. y Él tiene unas palabras que me gustaría transmitir esto a todo varón, a toda mujer que hace misiones. And I'd like to share this with all of you that do missions. Juan capítulo 5, John chapter 5, versículo 35. 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un poco en su luz. He was a burning and a shining light, and ye were willing for a season to rejoice in his light. Era una antorcha He was a burning and shining light que ardía that was shining y alumbraba. and burning. No era una luz chiquita, It wasn't a small no light, era una luz apagada, not a dim light, no era una luz debajo de la cama, not under the bed. era una luz que ardía. It was a shining, it was a Y bright light. yo me imagino esa llama prendida. I see John the Baptist as a great flame burning. Y si lo comparamos a nosotros, debería haber ese fuego And we dentro. compare to ourselves, we should have that fire that he had. Esas ganas de hacer That misiones. desire to do missions. Hay mucha gente que quiere hacer misiones There's many that want to do missions, y parecen zombies. and they're like a zombie. Ya. ¿Dónde vas, hermano? Where are you going? A ganar almas. I'm going soul winning. No, no, No. no. Yo le he dicho a mi hija esto. I tell my daughter this. Por favor, cuando te vayas a casar, When you're going to get married, ella tiene 18 she's 18 years old, y se va a casar a los 40. and she's going to get married at 40. Pero cuando se vaya a casar, When you get married, yo quiero que ella vea al muchacho I want her to see that young man y vea qué actitud tiene. and look at his attitude. Si ese muchacho If that young man le pesan las piernas, has heavy legs, no quiere caminar, he doesn't want to walk, no sabe saludar, he doesn't know how to say hi, fuera. out of here. Yo quiero que el esposo de mi hija I want the husband of my daughter sea un buen cristiano, be a great Christian, que tenga ganas de vivir, has willing to live, que tenga ganas de trabajar, he has strength to work. que cuando le diga al pastor, ven acá, When the pastor says, "Come here," y claro, pastor, ¿qué hay que hacer? he quickly goes over there Con buena actitud, with a good attitude, con ganas de vivir. with the willingness to live. Yo tengo miedo. I'm fearful. Mi hija se casa con una momia, If my daughter marries a mummy,
Voy a tener un poco de momias chiquitas de I'm going to nietos. have little mummies when they grow up. No. La actitud cuenta. The attitude counts. Y cuando hablamos de servir a Dios, When we talk about serving hay que God, hacerlo con ganas. let's do it with a willing spirit. Servimos a Dios. We serve a God. No servimos a un hombre, We don't serve man. servimos a Dios. We serve a living Y hay que tener God. una buena actitud. Let's have a great attitude. Tengo un problema. I have a problem. En Ecuador, In Ecuador, cuando yo predico, when I preach, la gente se duerme. people go to sleep. Y yo sé, es por mi voz. And I know it's because of my voice. Tengo una voz arrulladora. I have a voice that soothes. Cuando venimos a la iglesia, But when we come to church, hay que estar atentos. let's be attentive. Los oídos inclinados a la palabra The de ears Dios. inclined to the Word of La God. palabra de Dios tiene poder, The Word of God has power. pero Dios no puede hablar But God cannot work ni a los dormidos ni a los distraídos. to people who are sleeping and people who are distracted. La actitud dentro de la iglesia The attitude inside the debe church ser la correcta, should be the correct pero one. la actitud fuera de la iglesia But the attitude outside of debe church ser la correcta también. should be the right Y attitude salimos a also. hacer misiones, When we do missions, hay que hacerlo con ganas. let's do it with a willing Que la spirit. gente pueda ver That people see que tenemos gozo de that we servir a have Dios. joy in serving Jesus. La gente necesita saberlo, People need to know, necesita verlo, need to see que Dios está trabajando en nuestras vidas that God is working in our lives y que puede trabajar en la vida de ellos and también. that God can work in their lives also. Pero finalmente, Finally, quiero hablar acerca de dónde hacerlo. where shall we do missions? Hemos visto por qué hacerlo, We saw why we should do missions, cuándo hacerlo, when to do it, cómo hacerlo, how to do it, dónde hacerlo. and where to do it. Hechos capítulo 1, versículo 8. Acts chapter 1, please, verse 8. Yo creo I believe que en este versículo in this verse se encuentra we find el lugar donde Dios quiere que hagamos misiones. the place where God wants us to do missions. He escuchado muchas versiones acerca de este versículo, I've heard many versions of this verse, pero yo creo but I believe que cuando el Señor utilizó when God used this verse, nombres de ciudades para hablarnos geográficamente, names of the cities, geography, era para indicarnos is to indicate nuestra responsabilidad, our responsibility, dónde se debe predicar el Evangelio. where we should preach the Y gospel. la palabra de Dios dice aquí, And the Word of God says, Jerusalén, we shall be witnesses both in Jerusalem, Judea, in all Judea, Samaria and Samaria, y lo último de la and tierra. unto the uttermost part of the world. Nuestra responsabilidad Our responsibility es predicar is to preach en esos 4 lugares. in those 4 places. Me gustaría, por favor, 4 jóvenes voluntarios. If I can have 4 young men, please, to come up. 4 young men to come up here, please. 4. 1, 2, 2 more. Que pasen, Okay, there we go. por favor. Ok. Vamos a pararnos aquí. Okay, I'm going to have you stand right here. Ok. One here, 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 and there. Ok. Right there. Ok. Que se paren fuerte porque los voy a golpear un poco. Okay, he says, stand up straight. He's gonna hit you, he says. I'm just kidding. Ok. Quiero mostrarles I want to show you lo que yo creo what I believe es misiones. is missions. La Biblia dice, The Bible says, debo predicar I need to preach en Jerusalén, Jerusalem, Judea, Judea, Samaria, Samaria, lo último de la the tierra. uttermost part of the earth. Yo creo I believe que mi Jerusalén my Jerusalem es mi ciudad. is my city. Yo creo I believe que Judea my Judea es mi estado. is my state. Yo creo I believe que mi Samaria my Samaria es mi país. is my country. Y yo creo And I believe que lo último de la tierra the uttermost part es el resto del mundo. is the rest of the world. La palabra de The Dios, Word of God, al hablar de la gran comisión, to teach us in the Great Commission, nos dice que la responsabilidad the responsibility es predicar el Evangelio, to preach the gospel, que es el poder de Dios para that salvar is the power unto en salvation, estos 4 lugares these 4 places al mismo tiempo. at the same time. Y necesitamos And we need- ponerlo bien en el corazón, Put it in our hearts, creerlo believe it, y ser parte. and be a part of it Y además con una buena actitud. with a good attitude. Esto es la gran comisión. This is the Great Commission. En muchos lugares In a lot of places, se cree que cuando hablamos de misiones when we speak of missions, es solamente esto. it's just the uttermost part. Es decir, It's just saying, enviar un cheque send a check para que alguien nos dé predicando so someone sees us preaching en este lugar.
in that place en lugares donde no podemos ir. where we cannot go. Pero hay un problema aquí. But there's a problem here. Hay más lugares donde debemos predicar. There's other places where we should be preaching. Si estamos enviando cheques, If we're sending a check, gracias a Dios por eso. that's great, Pero eso es 25% de misiones. but that's 25% of missions. Acá encuentro And over here, también una orden de preocuparme de mi ciudad, I need to worry about my city, mi provincia, my state, mi país. my country. Envío cheques, I send a check, pero trabajamos aquí. but I work here. Al ser un país grande como Estados Unidos, I'm a great place like United States la manera de ganar nuestro país to win our country. posiblemente va a ser apoyando misioneros que prediquen en otros estados. It might be we support other missionaries who preach in other states, En nuestro país como Ecuador, like our country in que es Ecuador, más pequeño que el estado de Texas, that is smaller than the state of Texas. nuestra gente Our people, está empezando iglesias en el resto del Ecuador. they're starting churches in other parts of Ecuador. Pero esta parte de aquí, But this part right here, aquí no enviamos cheques. I don't send checks here. Aquí salimos a las calles. Here we go to the streets Porque necesitamos predicar el Evangelio. because we're preaching the gospel. Misiones, Missions, me doy I give myself y doy. and I give. Me doy I give myself y doy. and I give. Esto es misiones. This is missions. Esto es parte de This is misiones. part of missions. Esto es parte de This misiones. is part of missions. Hay gente There's people solo haciendo esto that only do this y no hacen eso. and they don't do the rest. Están equivocados. That's wrong. Hay gente solo haciendo People, esto they're only doing this part y no están trabajando acá. and they're not working on this Están other part. equivocados. And that's wrong. La gran comisión, The Great Commission, toda criatura, all creatures, todo el mundo all the world al mismo tiempo. at the same time. Mi ciudad, My city, mi estado, my state, mi país, my country, el resto del mundo. and the rest of the world. Esto es This is misiones. missions. Y en todos esos lugares in all these places, hay gente there's people que está muriendo sin Cristo, dying without Christ, yendo al infierno. going to hell. Esta es This la is- gran comisión. The Great Commission. ¿Por qué lo hacemos? Why do we do it? Porque es una orden Because it's a commandment. y está en el centro del corazón de Dios. And it's in the center of the heart of God. Cuando hacemos misiones estamos complaciendo a Dios. When we're doing missions, we're pleasing God. Hay gozo There's joy. cada vez que una persona When recibe a one Cristo person como receives Salvador. Jesus Christ as his Savior. Miles de personas, miles de religiones están predicando algo distinto. There's thousands of religions preaching something different. En Ecuador estamos escuchando cada vez cosas más raras. We're starting to hear more rare things in Ecuador. Hay gente que está proponiendo salvación por obras, Proposing salvation by works, por bautismo. by baptism. Pero nosotros sabemos But we know que la salvación that salvation es solo a través del Señor It's only Jesucristo. through Jesus Es Christ. solamente a través de Él. It's only through Him. Es el Evangelio verdadero. It's the real gospel. ¿Por qué lo hacemos? Why do we do it? Porque se complace a Dios. Because God is pleased. ¿Cuándo debemos hacerlo? When shall we do it? Ahora. Now. En estos 4 lugares hay miles de personas muriendo sin Cristo. In these 4 places, there's thousands dying without Christ. Hay países en Medio Oriente There's countries in Middle East donde el Evangelio no ha llegado where the todavía. gospel hasn't got there. ¿Por qué? Why? No es culpa de nadie más que It's nosotros. nobody's fault but ours. Porque nosotros tenemos el verdadero Evangelio Because we have the true y el gospel. Señor nos encomendó a nosotros God predicarlo. has given us the responsibility to El preach. Señor pudo haber escrito el Evangelio en las nubes He could have put in the gospel in the clouds y seguramente iba a tener más resultado. and probably had better results. Si Él quería utilizar animales, He could have probably used animals. quizás iba a tener más resultado. Maybe had better results. Pero el Señor nos ha encargado a nosotros But God has given us la predicación del the Evangelio. preaching of the gospel. Funciona. It works. Debe ser predicado It should y be debe ser preached. predicado ahora. It should be preached now. ¿Cómo lo hacemos? How do we do it? Dando Giving y dándome. and giving of ourselves. Esa responsabilidad es la iglesia local directamente. That is the local church over there. Tenemos que salir y predicar el We have to Evangelio. go and preach the gospel. Parte de la armadura de Dios Part of the armor of para God defendernos de los ataques del diablo to defend ourselves from Satan es salir a predicar el is to Evangelio. preach the gospel. Y hay mucha gente And there's many que no gana almas en las that don't go iglesias. so winning. Yo no los conozco a ustedes. I don't know who Y you si hay are. aquí alguna persona And if there's que someone no está here saliendo a predicar el that Evangelio, you don't go and preach the gospel, está expuesto a los ataques del diablo. you're exposing yourself to Hay Satan's parte de attacks. su vida que está expuesta para que el diablo la ataque. Part of your life is being exposed to the attacks. Esto no se trata de voy porque soy miembro de la It's iglesia. not about because you're a member of this church. No, lo hacemos porque a Dios le agrada, We do it because it pleases the Lord. porque es una orden, It's a commandment. porque es necesario And it's y porque necessary. me protege a mí mismo And it del protects diablo. myself from the attacks of the enemy. Y la predicación tiene que ser desde la iglesia local. And the preaching should be from the local church. Es interesante ahí en Romanos capítulo 10, Romans chapter 10, nos habla de 3 grupos. it speaks of 3 groups. Estamos bien con tiempo todavía, ¿verdad? Sí. Ok. Romanos capítulo 10, Romans chapter 10, versículo 14. verse 14. ¿Cómo pues invocarán
How then shall they call on him a aquel en el cual no han creído? in whom they have not ¿Y believed? cómo creerán And how shall they believe en aquel de quien no han oído? in him of whom they have not heard? Hasta ahí estamos hablando To that point, de los que necesitan escuchar. we're speaking of those who need to hear. Pero para que puedan escuchar, But for them to hear, alguien tiene que predicarles. someone needs to Y preach. por eso el resto del versículo dice, And that's why the rest of the ¿y verse, cómo irán and how shall they hear sin haber quien les predique? without a preacher? Alguien debe predicar. Someone needs to preach. Y por cierto, nuestro testimonio Our- no salva a nadie. Our testimony doesn't save anybody. El Evangelio salva. The gospel saves. Utilizamos nuestro testimonio We use our testimony para motivar a alguien to motivate someone a seguir el Dios que nos ha ayudado a nosotros. to follow the God that we have followed. Pero es el Evangelio But it's the gospel el que tiene el poder that has the power para salvar. unto Y salvation. debemos entrenarnos And we should train para ourselves poderlo hacer to be correctamente. able to do it right. Alguien tiene que predicar. Someone needs to Pero el preach. versículo 15 But verse 15, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? and how shall they preach except they be sent? ¿Quién debe enviar? Who should send? La iglesia local. The local church. Yo no creo I don't believe en ministerios in ministries fuera de la iglesia local. outside of the local church. Alguien que quiere servir a Dios Someone who wants to serve God debería hacerlo a través de la iglesia local. needs to do it through the local Y church. si alguien quiere ser enviado, And if someone wants to be sent, debería en la iglesia local responder bien. he should be able to respond well in the local church. Debería trabajar en la iglesia local Work in the local church, y demostrar show que está sirviendo a Dios, that he can serve God, ganarse el corazón de la gente, win the people's heart, convencer al pastor convince the con pastor su trabajo, con su with his actitud work, his attitude, y entonces ser enviado. and then be sent. Yo he dicho a nuestra gente allá en Ecuador, I tell my people in Ecuador, tú no lo haces bien en la iglesia local, you don't do it right in the local church, no lo vas a hacer bien allá you're afuera. not going to do it right outside. Lo haces bien en la iglesia local, You do it right inside the lo vas a church, hacer bien allá you're going to do it right over there, y te vamos a enviar. and we're going to send you. No te vamos a enviar We're not going to send si you no lo haces en la iglesia local. if you don't do it right in the local church. Hay muchos jóvenes que quieren ganar el mundo para Cristo There's a lot of young people who want to win the whole world to Christ, y no han ganado su ciudad para Cristo. and they haven't won their city to Christ. No hace sentido. It doesn't make sense. El trabajo y el entrenamiento es en la iglesia local. The work and the labor is inside the local church. Gente que necesita escuchar, There's people that need to hear, gente que necesita predicar, that we need to be preached at, una iglesia que los debe enviar. and then a church that needs to send them. Yo recuerdo todavía hace unos años aquí en Estados Unidos. I remember a few years here in the States. Vivíamos allá en Charlotte, I used- Carolina del Norte. I lived in Charleston, North Carolina. Charlotte. Charlotte, I'm Charlotte, sorry. no. Charlotte, North Carolina. Y luego pasamos a una iglesia en Rock Hill, Carolina del Sur. And then we went to Raleigh. Rock Hill. Okay. We went to another church. He sent me from Charleston to Raleigh. We went from Charlotte to Rock Hill. That's fine. Okay, Rock Problem. Hill. Okay. I don't know my city. I'm a preacher, not a geography teacher. Okay, anyhow. Comenzamos a ir a la iglesia. We started going to church. Comenzamos a ser fieles. We started being faithful. Y Dios comenzó a obrar en nuestros corazones. And God started working in my heart. Cuando vinimos de Ecuador hacia Estados Unidos, When we left Ecuador to come to the States, la meta era hacer dinero, the goal was to make money. subirnos al árbol donde se arranca billetes. And we wanted to get up that tree where you get money out. Y ese árbol no existe. And that tree does not exist. Había que trabajar. You had to work, Y bien duro. and real hard. Dios nos bendijo. God blessed us. Teníamos trabajo, We had work, teníamos una casa, we had a house, teníamos bienes. we had goods, Y el Señor luego nos llamó al ministerio. and then the Lord called us to the ministry. Y fueron decisiones And it importantes. was very important decisions. Pero doy gracias a Dios I thank God que el Señor me llamó a God ser un predicador. called me to be a preacher. No lo merezco, I don't deserve it. pero doy gracias a Dios I thank God que Él me llamó. that He called me. No hay nada mejor There's nothing better que responder al llamado. to respond to the call. Por cuestión de tiempo no puedo ir allá al libro de Jonás I don't have time, but I'd like to have gone to the book of Jonah para examinar un poco acerca de la respuesta de un hombre llamado y su negación a responder a Dios. to see how a man, did not respond well to the call of God. Y yo estoy seguro que de esta iglesia And I believe that in a church like this, Dios va a seguir llamando God will continue gente to al call ministerio.
people to the ministry. Y ese debe ser un tiempo de fiesta para And la that should be iglesia. a time of celebration. Y los padres jamás deben oponerse al llamado que Dios hace a los hijos. And parents should never oppose the calling of God on their children. Es un privilegio It's a privilege servir a nuestro to Dios. serve our living God. Dios comenzó a obrar en nuestros corazones. God started to work in our hearts. Entramos al Instituto Bíblico. We trained ourselves in the Bible Institute. Quisimos ir a Argentina. We wanted to go to Argentina, El Señor cerró las puertas. and God closed the doors. Quisimos ir a México. We wanted to go to Mexico, El Señor cerró las and God puertas. closed the doors. Vino un misionero de Europa A missionary came from Europe, y me propuso algo and he proposed y something yo to me. dije, ahí está. And I said, there it is. Pero el Señor cerró la puerta. But God closed the doors. Pero mi esposa y yo le habíamos dicho a Dios, But my wife and I had told God, Señor, donde tú quieras, wherever you want, menos Ecuador. but not Ecuador. Cuando supimos que era Ecuador, When we found out it was Ecuador, le dijimos al Señor, we told the Lord, donde quiera en Ecuador, wherever in Ecuador, pero no Santo Domingo. but not the city of Santo Domingo. We are en Santo Domingo, estamos en Santo Domingo. We are in Santo Domingo. Entonces ahora, So now, cuando yo le digo al Señor, I asked the Lord, Señor, si tú me quieres cambiar de lugar, I asked the Lord, if you want to change me from a place, no Hawái. I say, no Hawaii, Lord, not Hawaii. Yo ya conozco cómo el Señor I know es. how the Lord works now. Fuimos de vuelta a Ecuador We returned to Ecuador, y ha sido una gran and bendición it's para been a nuestra great vida. blessing for our lives. Si algún momento quiere ir, If in any moment you'd like to come, serán bienvenidos. you're welcome. Me encantaría llevarlos a las Islas Galápagos I'd like to take you to the Galapagos y al Islands resto del país and the rest of the country, para que conozcan so you can see el lugar the place, donde va a haber el siguiente you arrebatamiento can see the mundial. next revival in the world. Estoy convencido que va a ser allí. I'm convinced it is. Recuerden, iglesia, Remember, la Gran Comisión the Great Commission tiene un mundo entero que ganar, has a whole world to win pero debemos predicar that we need to preach, y la iglesia debe enviar. and the church needs to send. De gracias a Dios Thank God de estar en una iglesia that you're in a church que lo está haciendo. that is doing it. Pero no sea solamente un observador, Just don't be a spectator. tiene que ser parte Be de a misiones, part of missions. dando Giving y dándose. and giving of yourself. Ahora Now, está en el corazón de Dios it's in the heart of God, y hay que hacerlo en muchos lugares. and let's do it all these places. Que Dios les bendiga. God bless you. Oren por nosotros, por favor, Pray for us, please, y oren por la iglesia hispana que es parte de esta iglesia. and pray for the Spanish church that is part of this church. Estamos orando We're praying que el Señor levante más obreros, that Lord will give us laborers, porque la mies es mucha because the harvest is much y los obreros pocos. and the laborers are few. Y los pocos que Dios está llamando And the few that God is calling no están respondiendo. are not responding. Los testigos de Jehová, The Jehovah Witnesses, los mormones the Mormons, y otras sectas and other sects, están llevándose miles de personas they're taking thousands of people, al infierno. Y thousands to nosotros hell. tenemos el We evangelio, have the gospel. que es el poder de That is Dios the para power salvar. unto salvation. Hay que Let's predicarlo. preach the gospel. Let's pray. Let's pray.